Tipra Mothri Sikla Bede Youth Tipra Federation blog level ni nokha salsani conference kereng jaga stujagi tongma haino YTF Mohanpur tai Bamutia block committee ni jogalimu buai bahino tini nokha salsani conference panda sungsajaka osalo lefunga hatini simi himbotok klai lefunga ni Sacindra Memorial Hall nogo mathai jaika tai rally klaimani bisingti nyo borni banati sedekha YTF ni YTF TWF Tipra Mothri banati salaika arni manjanai leader rok manjaka Burjongnagar Wakinagar di EM Runel Deborma lefunga block president Dipok Deborma tai YTF di Prosoto Deborma no khoboi TWF di Sagorika Deborma song sini hampir ini. Awalnya sih mono bisa sema tanai buskan salabo dini yakiro sini job to asik boso ramai sini nijina hawo sini deprived to moni sini manta shokte main to moni sini job to kisu mana. Awalnya hambai tai bisi to joralo galak. Awalnya sini je sini president YTF ni sai kelangmani YTF taisya fan marak nai sini Mohanpur blogo sekang ni hegeno abu present bo bhobishyoto bo sing hegeno fan kara kama tawai karon ki sing joto no siklaro se sini bhobishyot sing joto no shibo siklaro no buba no khub hamjago ebong siklaro no sini bo bhobishyot amno digon thane wan president hisabe bo sara tirbo siklaro active babe sini chobo buba no logi na ni joto no active babe no samung khele hege tahu bahaya hai yang semua syarat tirbo tahu ko siklar aktif kan samu kai namo oam saya bo angu semua hai kena siklar aktif dibabe samu kai tu hoitu ba communication bisa dia pun tahu kai na o bigoto dino koek maso tahu hai na hai tai sang kai sana bagi angno jot tono dini o conference dino anga hopannan ko omno YTF president no mar koile o koek dino no nin jate meeting dini tai se ni executive body member যে পত্র যতন যে পোস্ট নতে রিসেবল থই নো প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনে রিনা আমনি যে প্রেজেন্ট তংলেও মিটিনো নন পেসা প্রাইমারি কমিটি ইন্ডি নি এক্সিকিউটিভ কমিটি নি বাহি খালাইছে নন পেসা ওয়ার্কশপ লাইতি আমরা দিনিও কনফারেন্স বিসিংদি কইনে তাই ফাইনে সালো সিনি অনেক খবর কাহাম ভাই থাকো বুবাগের বিসিংদি হয়তো বা তিনি মিডিয়া তো আর মিডিয়া বলতে তো মিডিয়ান বিসিংদি তো বাস কখলুবি সালিয়া কারণ কি খুলুবি সাকাবো বেজাল tahu final cover kaya sengkai tongkol lagi. Orang tu dimas sebagai taisya non nasi lagi. Dimas ini sin cover kam hai tahu. Sini tibrasa ni solution mana kan tahu. Jadi tibrasa ekor bubaga dinyo shoi kemani. Jadi bar meeting asu dimani. Amuli fall seng atlas manan kami tahu. Orang kau ini am seni lukurogno. Dol kita dol jasuh romi tahu ini. Alga party tuh mau pemulung bagi final. Sinno sin tibrasa do pana oroi pore khene bagi phailai omno nor kunju bongi kokno khnaya boi soi bubaga na sigina nor bustaw himi tong hina koine na hamya tok salai bhai ke sini ocho bonasun sase saiman obosi sini men sung je tipramata khaitong laimani obo sung nijini sakni bagiya dofani bagasi sung ocho bonasun joto palpak sakai sung samung khailai tongai obno sung jotole sine nangai je o koek din bai sung bar ma saka tang bali ngetai sungno 7 tariko meeting khagya YTF go obon pore 8 tariko no sung joto sung je executive ko bai pok salaiye je o 10 tarik ni program ma chenka sung hotat chakai ma chengmani ngetai sung ang nijino bona ka mane borada phano phaya hotsa na announce khaijo na
শুধু গ্রুপ বাই তাই পারা পারা সাবি নাই তাই যত বড় রিকোয়েস্ট মা খাবে কেন অবনি বাগে নরম তিনি ওরম সে বড় মুগৈ বেলাইকে না হামবাই মারু जों सकाय बुबा ग्रामा हामजागैनो ओ तिनी वन डे कॉन्फ्रेंस जतो सपाय तिनी जों और बुबा ग्रामा हामजै याना गा और जों प्रेजेंट गला कमौ गिला दङ तिनी जिनि लिडार न और तिनी प्रेजेंट करै तानि बागै जों जतो पालबा सकाय और बुबा ग्रामा हामजागै जतो पालबा सकाय जों अचबो हरजा जों खारो पक मा सानाय निजि निजि नों कि बुबा ग्रामा को कुबुदा हामजा काकायनो जत जागा ननि समयनो मारनाय जिउ जतन सामं तांनाय जाना नांगौ बा आइजना नांगौ जों जत दिनाव जों मिटिं खायजे गया जों कय बा सातावासा बा मासावासा हाकिसे मिटिं खायजाबो ओंखारो जरा किसासा सानमानि न जों जत पालबाक्सा कायनो जरा मारलायनाय Ini belekan hamil marwo, media ramno, sampai paksa kai kerumai family bagai. Nor jotono sio, sini ini ni salo 10 tarik 2025 sara Tripura ganangai, one day seminar Tripura Mothani wing singai sing YTF ngai. Sini joto blog ono, sini one day seminar khlajaka, abon bagai jotono hamai maya foro sini lefunga haikaba dunong Mohanpur YTF ni sing program successful ka khlaiman man bagai. Tai joto final ono sing khaka hamya foro, tai mo hageno sing bus kang salo. Sini buba grano sing mutikhene logi marnai sini je manthai soktai maya sak joratei sing pal baksa khai bisi kital ni salo sing sini joto sikla rok tebo sing kaham khai buba grano logi marnai phan baksa khai sing jotono pal baksa khai jotono no sing konyane kotoi khai sing samuma khlainai buskang ni salo sing buba grano tebo kaham ke logi marnai abon bagai sing tini one day seminar sini lephungo Sashindra memorial holo successful ka khlaiman bagai jotono na hambai ebong oro phaimanjak phaine rokno bo khakaham abon karei sini oroni jodo bujung nogor ba kinogor ni khatsuksa sini yemsar runel bo phai panda mochangra phakya borno bagai belai hambai marwo tai buskang ni salogo sini je khlaita rokno sing khlaine hinai tini ni one day seminar rok sing koksa bakya azutna BJP pe Tripura mata ta kun film kare tamagan nam tini one day seminar makai naidi sini one day seminar to BJP bai Tripura mothani ideology to phelai karon जों sini seminar bolte obono जों sini bisingo awareness tongla nangnai sini sikla rok bahaki sini समाज संते bo kaham ka krakai sing bo gran logi marnai sini abono जों grass level logo जों sini awareness kaham ka जों ma khlainai जों sikla rok krak hingga kaise sini समाज जों kaham ka society o जों krak hemati sanai sini समाज no naithok matlangnai sikla rok ni bisingtino joto kisi সম্ভব sikla rok no joto kisi khlainai abon bagino जों bo grani warrior rok Tripura mothani sini YTF rok जों obono message namu sungo sini bo grani bisingtino sini manthai soktai abo saksale salsa जों maina sak porjonto जों bo grani logi जों marnai bo grani yak romi ma tongnai bono yakarei jate thangya te khai जों jotono palbak sake ma tongnai nei ang norok jotono no kobokhor